কিছুদিন আগে আমি আমার একটা দিদির মেহেন্দি সেরেমনিতে গিয়েছিলাম। তো চলো সেদিনেরই কিছু ক্লিপ তোমাদেরকে দেখাই। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आज की बात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। माँ फिर दी गुलाबी शेरदार रंग है बिरंगी, रखी तू सांभ के সেদিন সকলে মিলে দারুণ এনজয় করেছি।